inasemaje? Thaa yakinya agĩikara thĩ hamwe na atumwa magĩikara hamwe nake. Nayo thaa yakinya, saa ikifika, Mesia Masihi na atumwa ake na mitume wake magĩikara thĩ, wakaketi chini. Ũgĩthiĩ atĩa? Akĩmera atĩrĩ, nĩ kwĩrirĩria ndĩrirĩirie kũrĩa Bathaka ĩno hamwe na inyuĩ. Aroiga nĩ kwĩrirĩria erirĩirie kũrĩa Bathaka ĩno hamwe nao itananyarirwo. Nĩ gũkorwo ngũmwĩra atĩrĩ, ndigacoka kũmĩrĩa o nginya rĩrĩa ĩkahingio ũthamaki-inĩ wa Ithe witũ. Bwana asifiwe. Amen. Nĩũndũ akirie kũnyarirwo, kwa sababu ako karibu kuteswa. Ibinda rĩa mwisho, sasa anamla siku ya mwisho. Nĩũndũ oiga ndaricoka kũrĩa amwe nao rĩngĩ, kwa sababu anasema hata kula tena na wao mpaka ufalme wa Mungu. Endelea. Nake akĩiyũkia gĩkombe na arĩkia gũcokeria Elohim ngatho. Nake akĩiyũkia gĩkombe na arĩkia gũcokeria Ithe witũ ngatho. Akiuga, kai gĩkĩ mwĩgayanie arĩ inyuĩ. Akĩmera, kai gĩkĩ gĩkombe mwĩgayanie arĩ inyuĩ. Nĩ gũkorwo ngũmwĩra atĩ, kuma rĩu ndigacoka kũnyua ya maciaro ma mĩthabibũ o nginya rĩrĩa ũthamaki wa Elohim ũgoka. Bwana asifiwe. Amen. Akĩmera manyue kĩu, akawaambia wanywe ile, nĩũndũ ndagacoka kũnyua rĩngĩ, kwa sababu hata kunywa tena kikombe kĩu kĩa maciaro ma mĩthabibũ, kikombe kile cha mazao ya mizabibu, nginya rĩrĩa ũthamaki wa Ithe witũ ũgoka, mpaka itakapowadia ufalme wa Mungu. Endelea. Agĩcoka akĩoya mũgate, rĩu na arĩkia gũcokeria Elohim ngatho, akĩwenyũranga akĩmane akiuga atĩrĩ, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũkũneanwo nĩ ũndũ wanyu, ĩkagai ũũ nĩgetha mũndirikanage. Bwana asifiwe. Amen. Agĩcoka akĩoya mũgate, akachukua mkate, agĩcokia ngatho, akashukuru, akĩwenyũranga, akaumega, akĩmahe na akĩmera mekage ũũ, akawapatia na akawaambia wafanye hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Mugati ũyũ menyũranga, mkate huu ambao wamemega, mugate ulikuwa mkate, watuĩka mwĩrĩ wao, umekuwa sasa mwili wa nani? Bwana asifiwe. Amen. Mwili wa Mesia. Mwili wa Mesia. Na mera mekage ukainge, na akawaambia mfanye hivi mara mingi, nigetha makoro makiririkana Mesia, ili muwe mkikumbuka Masihi. Nĩũndũ kuma rĩu, kwa sababu kutoka sasa Mesia ndakorwo hamwe nao, Masihi hata kuwa pamoja na wao. Nĩũndũ mũthenya ũcio nĩ warĩ wa mũico, kwa sababu ile siku ndio ilikuwa ya mwisho, nigetha acoke anyarirwo, ili aweze kuteswa. Bwana asifiwe. Amen. Tuthiĩte tukĩrĩkagĩrĩria, tunaenda tukimalizia, nigetha tumenye Lord Supper nĩ kĩĩ, ili tujue meza ya Bwana ni nini. Nĩũndũ Bathaka nĩ twaigua, kwa sababu Pasaka tumesikia. Na rĩu ĩndĩ na Mesia mararĩa Bathaka rĩ, na sasa wakati Masihi wanamla ule Pasaka, ũndũ ũrĩa mambĩrĩria gwĩka, lile jambo wameanza kulitenda, sio lile jambo liliambiwa pale kwa ile Pasaka ya mwanzo. Sasa ameleta jambo lingine ngeni, ambalo linaletwa na Masihi, kwa sababu kule ni kondoo alikuwa akimchinja. Bwana asifiwe. Amen. Na hapa Masihi naye anasema, kikombe hiki mnachonywea ni damu yangu, na ule mkate wanaoumega ni mwili wa Mesia, ni mwili wa Masihi. Bwana asifiwe. Amen. Ndio wa Mathayo, katika Mathayo 26 aya ya 26, mwari wa 26 aya ya 26, tuiwe nayo urera rio oro-ini ucio wa waini ucio ukoiga atia aigao verse 26. Nao o makĩrĩaga rĩ, Yeshua akĩoya mũgate akĩrathima, akĩwenyũranga akĩũne arutwo akiuga, kai mũrĩe, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Agĩcoka akĩoya gĩkombe, agĩcokeria Elohim ngatho akĩmane, akĩmera atĩrĩ, nyuanĩrai inyuothe, nĩgũkorwo ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro, ĩrĩa ĩrĩitĩrwo andũ aingĩ, ya gũtũma mehia mohanagĩrwo. Bwana asifiwe. Amen. Wakinya 28, akiuga atĩ o makĩrĩaga,
Akasema hivi walipokuwa wakimla, makiria bathakari wire mathondekire, wakikula Pasaka, akioya mugate wa umwa migatera mariaga, akachukua mkate mmoja ile walikuwa wakila, agicokeria ithuitu ngatho, akainua juu akamshukuru Bwana, akiwenyuranga, akaumega, akimahe, akawapatia, akimera uyu ni mwili wakwa, akawaambia huu ndio mwili wangu. Na thakame na yakioya, nayo kikombe akachukua, arimo maciaro ma muthabibu, ambayo ilikuwa na mazao ya mzabibu, akashukuru Mungu, akimaya makigana makinywa, akawapatia, wakagawana, wakanywa, akimera iyo ni thakame ya kirikaniro kiero, akawaambia hiyo ndiyo damu ya agano jipya irayogoitwo ni undu wa andu ainge, itakayomwagika kwa ajili ya watu ya gutuma andu meya mohanire, ya kufanya dhambi ziweze kusamehewa. Bwana asifiwe. Amen. Akira irio cia hwaine, akakula chakula cha jioni na aruto na wanafunzi wake. Haleluya. Amen. Ndiyo mareire, wakati ule walikula, niyo makuranire ati uyu ni mwili wa Mesia, ndipo walifahamu kwamba huu ni mwili wa Masihi. Ule Mesia merete atirere, ule Masihi aliwaambia, no mwaka mukaria mwili wakwa, lazima mtakula mwili wangu na munywe thakame yakwa na mnywe damu yangu. Amuri otageka uguo ri, maana yule ambaye hatafanya hivyo ndari na muoyo wa tene na tene, hana uzima wa milele, ndakariuke muthenya wa mwisho, hatafufuliwa siku ya mwisho. Haleluya. Amen. Ithu tiari ho mainda-ini macio, sisi hatukuwa pale siku zile, ona mutumo Paulo ndariho, hata Paulo hakuwa pale, aliwe muhunjia wito, ambaye ni mhubiri wetu wa uhoro uria mwega wa Mesia, wa habari njema ya Masihi. Niaragia uhoro wa muthenya uyu kana waini wa Mesia, alikuwa akinena kuhusu hii jioni ya Masihi. Ona atari hore, hata kama hakuwepo, kwina undu aguureirio ni ithe witu guragwo yakikira, alifunuliwa jambo na Bwana jinsi ilivyotendeka, nigetha na ithe turetikia kuma riu thakame ya Mesia arekia guitwo ri, ili sisi tunaoamini baada ya damu ya Masihi kumwagika, jinsi tunafaa kufanya. Bwana asifiwe. Amen. Thiini wa Korintho wa mbere, katika Wakorintho wa kwanza 11 mwari ucio wa 23 aya ya 23, tuikurukia hau tuigue, tuteremshe pale tusikie gura muraithe itu Paulo aratwariria jinsi Paulo anavyotunenea, nigetha tuigue ili tusikie jinsi tunafaa kufanya. Kana no bathaka tukuthi na mbere na kuria, je, ni Pasaka tutaendelea na mbele na kuila, kana ni Lord's Supper, ama ni meza ya Bwana? Ino tuona mwathani akiria na aruto ake, hii ambayo tumeona Bwana akiila na wanafunzi wake. Nigukorwo nie ni ndamenyithirio ni mwathani. Paulo ndari ono aroiga atiriri, Paulo hakuwa, lakini anasema ni amenyithirio ni mwathani, alijulishwa na Bwana. Atia uhoro uria ndamukinyiirie inyue, ati mwathani Yeshua otuko uria akunyaneirwo, utuko uria enyuranga mugate niwe akunyaneirwo, oire mugate na Paulo akoiga atiriri, utuko ucio mwathani enyuranga mugate ri, Paulo ni aramenyithio gura gwathire. Paulo anajulishwa jinsi kuliendelea wakati Masihi aliumega mkate. Oire mugate riu, na arikia gucokeria Elohim ngatho, arikia gucokeria ithe witu ngatho, akiwenyura akiuga atiri, akiwenyuranga mama Njoki, akiwenyura akiuga atiri, uyu niguo mwiri wakwa uheanitwo, akiwenyuranga akiuga uyu ni mwiri wakwa uheanitwo ni undu wanyu, ikagai u nigetha mundirikanage. Akimera ikagai u nigetha mundirikanage. Kiogu ni kuga atiriri, kwa hivyo ni kusema indi ciothe mukwenyuranga mugateri, wakati wote tunapomega mkate ni kuririkana Mesia, tunamkumbuka Masihi. Haleluya. Amen. Simbo ya mugate, akiwa ishara ya mkate, niguo Paulo arathi na mbere na gutwira, ndipo Paulo anatuambia thina mbere, ningi o undu umwe irio ciarikia kurio, akioya gikombe akiuga atiri, gikombe giki nikio gia kirikaniro kiria kieru thiini wa thakame yakwa, ikagai u hindi ciothe riria murikinyuagira nigetha mundirikanage. Makirwa ikagai u, wakaambiwa fanyeni hivi hindi ciothe kila wakati nigetha mundirikanage kwa ukumbusho wangu. Nigukorwo riria riothe mukuria mugate ucio na mukanyua gikombe-ini kiu ri,
nĩ kumbũra mũkumbũra ũhoro wa gũkua kwa Mwathani o nginya hĩndĩ ĩrĩa agoka. Tondũ wa ũguo rĩ, niendelee. Mũndũ o wothe ũkũrĩa mũgate ũcio kana akanyuĩra gĩkombe kĩu kĩa Mwathani. Ambokinyia bau. Bwana asifiwe. Amen. No tũgũthiĩ na mbere. Bali tutaendelea. Marero atĩrĩrĩ. Wanaambiwa hivi. Ni amenyithirio ũtukũ ũrĩa Mesia akunyanĩirwo. Alijulishwa ile siku Masihi aliweza maũndũ marĩa mekĩkire, kushikwa yale mambo yalifanyika. Na nĩtwarĩrio nĩoire mũgate. Na tunaambiwa alichukua mkate na akiwenyũranga akaumega. Bwana asifiwe. Amen. Na akimera ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa. Akawapatia na akawaambia huu ndio mwili wangu. Akioya gikombe. Kisha akachukua kikombe. Agicokia ngatho. Akashukuru. Akimahe. Akawapatia. Na akimera mekage ũũ. Na akawaambia wafanye hivyo. Nigetha mamũririkanage. Ili waweze kumkumbuka. Bwana asifiwe. Amen. Tutathiĩte na mbere nĩngwenda tucoke chapter 5. Bila kuendelea angependa turudi katika mweri wa mũgwanja 5:7 na Wakorintho wa kwanza. Nĩũndũ rĩrĩ, kwa sababu Mesia aroiga mwĩkage ũũ kaingĩ. Hapa Masihi anasema fanyeni hivi. Na pale Pasaka ilikuwa inafanyiwa mwaka mara moja. Na hĩndĩ ya Pasaka ya koragwo mwaka ihinda rĩmwe. Niki arenda gũtwĩra ũhoro wa mwĩrĩ wake tũrĩage kaingĩ. Ni nini anataka kutuambia kuhusu mwili wake ili tuweze kula? Mweri ũcio wa mũgwanja aroiga atĩa? Acha tusikie aya ya 7 inasemaje katika Wakorintho wa kwanza 5. Tei dawa iyo ya tene. Tei dawa iyo ya tene. Ethire biũ. Ethire biũ. Nigetha mũtuĩke kĩmere kĩa mũkiano. Mũtakĩrĩ ekĩre dawa iyo. Nĩgũkorwo Pasaka itũ nĩrĩkĩtie gũthĩnjwo ya igongona, nayo nĩyo Mesia. Nĩgũkorwo Pasaka ĩrĩa tũngiuga nĩ tũkũrĩa rĩu rĩ. Kwa sababu ile Pasaka ambayo tutakiri tutaila leo ni mwili wa Mesia. Ni mwili wa Masihi. Nĩũndũ aroiga atĩrĩrĩ. Kwa sababu anasema nĩarĩkĩtie gũthĩnjwo. Amekwisha chinjwa. Haleluya. Amen. Kuga nĩarĩkĩtie gũthĩnjwo nĩ kuga atĩrĩrĩ. Kusema amekwisha chinjwa ni kama kusema ile chakula tunakula ilia tuli we mwili ũcio wa Mesia rĩ, ikiwa mwili wa Masihi uko tayari ni muthagathage. Haleluya. Amen. Nĩrĩkĩtie gũthĩnjwo, imekwisha chinjwa, nayo nĩyo Mesia, nayo ndiyo Masihi. Ni kuga atĩrĩrĩ, ni kusema iko tayari, ni haririku. Bwana asifiwe. Amen. Itina binda rĩa gwĩka atĩa? Haina nafasi ya kutayarishwa. Rĩa gweterera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nĩũndũ baremerĩtwo atĩrĩrĩ, kwa sababu pale waliambiwa no nginya mathiĩ rũru-inĩ, lazima waende kwenye zizi manyite gatũrũme, watafute mwanakondoo, macoke makaiye ili waweze kumweka, meterere mũthenya wa gũthĩnja, wangoje siku ya kumchinja. Haleluya. Amen. No ino itu turerwo atĩrĩrĩ, bali hii yetu tunaambiwa nĩrĩkĩtie gũthĩnjwo, amekwisha chinjwa, na niwe Mesia, naye ndiye Masihi. Kĩogu Paulo akiaria bara Korintho. Kwa hivyo Paulo anaponena katika Wakorintho akiuga atĩrĩrĩ, akisema ikagai ũũ kaingĩ, fanyeni hivi. Kwa hivyo inapaswa tufanye mara mingi, hivyo ni kwagĩrĩirwo twĩkage kaingĩ, nigetha tukorwo tukiririkana Mesia, ili tuwe tukimkumbuka Masihi. No ũndũ ũrĩa tũbatie gwĩka na ũyũ ũmwe, bali lile jambo tunafaa kutenda ni hili moja, wakati tunaenda kumla na endera tukunywa, na wakati tunakunywa, twakorwo twĩkĩte maũndũ maya tũgũthoma rĩ, tukiwa tumefanya yale mambo ambayo tutasoma, tunaweza kula kila wakati, no tulie ihinda o rĩothe, nĩũndũ tayari, kwa sababu iko tayari. Bwana asifiwe. Amen. Na mwenye ako na swali andike, na ũrĩa wĩna kĩũria andike, ategwĩtigĩra ili tusipite. Bwana asifiwe. Amen. Soka bare mwari ũcio ĩrĩa tũgũthomaga Korintho wa mbere 11. Rudi pale Wakorintho wa kwanza 11. Sijui ulikuwa umefikisha mstari ngapi? Tudhie na mbere. Uendelee hapo mbele. Nindo twero atwikage oka ingere. Rĩu tũkerwo atĩa? 27. Tondũ wa ũguo rĩ, nĩrudie 26 tũperekana. Nĩgũkorwo rĩrĩa rĩothe mũkũrĩa mũgate ũcio, nĩgũkorwo rĩrĩa rĩothe mũkũrĩa mũgate ũcio, na mũkanyuĩra gĩkombe kĩu, na ndĩreciria na anawaza kuna tarehe tuliambiwa, hena mũthenya twĩrirwo, tukirwo nĩ tũkũrĩa metha yake, tukaambiwa tutakuwa na meza ya Bwana ama chakula cha jioni, sio? Nĩguo kana tiguo? Ni kweli. Tulitangasiwa? Ndio. Tarehe ngapi?
11. Riu turero atiriri. Sasa tunaambiwa mweri ucio wa 26 katika aya ya 26. Mweri 11 tukathi kuria ri. Kwa sababu siku ya 11 ya mwezi ujao tutaenda kula meza ya Bwana. Tunaambiwaje? Riria riothe mukuria mugate ucio. Riria riothe tukura mugate ucio. Na mukanyuira gikombe kiu. Na tukanyuira gikombe kiu. Mukumbura uhoro wa gukua kwa Mwathani. Nikumbura tukumbura uhoro wa gukua kwa Mwathani. O nginya hindi iria agoka. O nginya hindi iria agoka. Bwana asifiwe. Amen. Twagurire twanyua na twaria mugate ucio. Kwa hivyo tunapokula na kunywa niturumbura gikuo kia Mwathani. Tunakiri kifo cha Masihi nginya hindi iria agacoka mpaka wakati atakaporudi. Bwana asifiwe. Amen. Twagune kule na umburi weho. Kwa hivyo kuna ushuhuda ambao uko pale na ukumbusho. Endelea. Naambia hata tunaweza soma na Kiswahili hapo ili ifafanuliwe kabisa. Soma urudie na Kikuyu ili asome na Kiswahili ili tuweze kuelewa. Kiswahili nasema hapo kwanza asome arudie tena. Nigukorwo riria riothe mukuria mugate ucio na mukanyuira gikombe kiu ri nikumbura uhoro wa gukua kwa Mwathani o nginya hindi iria agoka. Kiswahili nasema maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Endelea. Naendelea na kusema basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Twaguo nikumbura tukumbura. Kwa hivyo tunatangaza gikuo kia Mesia, mauti ya Masihi nginya hindi iria agoka mpaka ajapo. Ndivyo tumesomewa. Ugo niguo twathomewa. Riu tugacoka tukerwo atiriri, tunaambiwa kwamba riu tukerwo atiriri uriungiria ugura gitagireire riu ule atakula isivyo stahili kana anywire gikombe kigura gutagireire ama anywe isivyo stahili atafanya nini? Endelea tu kwa Kiswahili. Kiswahili inasema lakini inasema basi kila ulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia. Atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Hatia ya mwili wa damu ya Masihi. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Ne ukorwa akigira sira. Atakuwa na hatia. Haleluya. Amen. Goro inusio wa mwili wa Mwathani. Katika mwili na thakame yake na damu ya Masihi. Endelea. Kiswahili nasema lakini mtu ajihoji mwenyewe. Nundu tunitwero tuikage ukaingire. Mtu ajihoji mwenyewe. Nundu nitwero tuikage ukaingire. Kwa sababu tumeambiwa tufanye hivi mara mengi. Mundu ni etwerie o mwene. Sasa mtu ajihoji mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Ujionji wewe mwenyewe. We kwa sababu wethuthurie ni tondu ni urathi kula mwili wa Mwathani. Unaenda kula mwili wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Nindu twerongera gura gutagireire re. Kwa sababu tunaambiwa ukikula isivyo stahili utakuwa umejitia hatia. Ni ukorwo na shira. Haleluya. Amen. Katika mwili wa Bwana. Iguru rigie mwili na thakame ya Mesia. Kero atia. Inaendelea na kusema lakini mtu ajihoji mwenyewe na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Warikia gwitwiria riure. Ukisha maliza kujihoji na urie no nywe waweza kula na kunywa. Bwana asifiwe. Amen. Nindu mugati oyuri kwa sababu huu mkate nduhana taka turume kareka ali agakura Israeli. Sio kama ule mwana kondoo alikuwa akiliwa pale Israeli. Mwili wa Mesia turare leo. Huu ni mwili wa Masihi tunaokula. Na ke Mesia oyo turare leo. Naye Masihi tunaye mla. Ndali na mahetia. Yeye hana ila. Bwana asifiwe. Amen. Nikiolero aterere. Ndiposa tunaambiwa tamba wetwerie. Ebu jihoji. Warikia gwetweria le. Kisha jihoji. Usoke orie. Sasa unaweza kula. Nino waragura gutagireire le. Kwa sababu ukikula isivyo stahili unajipatia hatia. Nikiendelea. Kwa nini? Nindu lingi mundu no ali ataiguite ikero atia. Inaendelea na kusema
maana alaye na kunywa hula na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Bwana asifiwe. Amen. Ungire otetuiretie ukila kama hujajihoji. Maandiko maratwira atiriri, maandiko yanasema ni kuri aingi, kuna wengi marwarite, wamekuwa hawajiwezi, angi makamosa, wengine wakawa katika hiyo hali ya kutojiweza, onagokwena wamekete atia, hata kulala wamelala. Haleluya. Amen. Wamekuva kiroho, ni makwite kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Kyoguno nginya wenjihoji. Kwa hivyo ni lazima ujihoji. Nongire gure gutagireire re. Ukimla isivyo stahili. Kwa sababu hii mwili ni mtakatifu. Ni todo mwili ni mutheru. Ni kuri na maundu mangi gukora. Kuna mambo yanaweza kupata. Ni ndu woguo twero turiage kaingire. Kwa hivyo tumeambiwa tukule mara mengi. Ondore turabatarania. Jambo lile linalostahili no gwetwiragia ngoro-ine cito ni kujihoji kila wakati mioyoni mwetu. Twarĩkia gwĩtwĩria rĩ, tukisha jihoji no tuthi tukwĩrĩria mwĩrĩ ũcio. Sasa tunaweza karibia ile meza, tũrĩe na tũnyue, tukule mwili na tunywe damu. Nĩ ũndũ maandĩko nĩ matwĩra thĩinĩ wa Johana, kwa sababu katika Yohana maandiko yametuambia, na tutairundia tu na nitũgũcokera nikimalizia akĩrĩkĩrĩria ile tulisoma 6 mstari wa 21 ithathatũ mũhari wa 21. Twĩrirwo twaga kũrĩa rĩ, tuliambiwa tusipokula tutire na muoyo, hatuna uzima wa milele, na tutikariũkio mũthenya ũrĩa wa kũrigĩrĩria, na hatutafufuliwa siku ile ya mwisho. Amen. Kĩguo ũndũ ũrĩa mwega rĩ, kwa hivyo jambo lililo jema ni gwĩtuĩria, ni kujihoji, nigetha twarĩa rĩ, ili tukikula tukorwo tũrĩ na muoyo thĩinĩ witũ, tuwe na uzima ndani yetu, na rĩrĩa Mesia agoka angĩgakorwo tukomete rĩ, na wakati Masihi atakuja tupate tumelala, agatũriũkia, atatufufua. Wacha tusirundie hiyo, tutigacokere thome mwari ũcio Akorintho wa mbere 10, asome katika Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 16 aya ya 16 tukimalizia, tukirikia kwa sababu naambiwa muda wangu umeisha, ni tondu ni arero ihinda rĩake nĩ rĩthiru, hata kama nimeikimbisa onakorwo nĩ ateng'eria na masaa imeenda kabisa, na ithaa nĩ rĩteng'erete mũno. 10:16 ndio atiriri gikombe gĩa kĩrathimo kĩrĩa tũrathimaga rĩ, angatikia ngwatanĩro ya thakame ya Mesia. Ni kuri mundu ungitua no thakame ũguo. Kuna mtu anaweza ona ni kama tu damu ya mbuzi hivyo. Mundu ni tu zabibu rĩ, kwa sababu tunajua zabibu na twanaciona na thoko rĩ, na hata huwa tunaziona ziko sokoni. Mundu no acioyora ũguo acionaga, unaona tu ni tumatunda hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Kana mugate uge no ngano ira tuonaga, ama mkate useme ni ile chapati naonanga tu. Nikio Paulo aroria atiriri, Paulo anauliza, anga gikombe giki kina zabibu imbibere, je, hiki kikombe ambacho kina zabibu giki kirathimagwo rĩ, hiki ambacho kinabarikiwa, anga tikia thakame ya ngwatanĩro ya Mesia, je, si cha ushirika wa damu ya Masihi? Atiri gikombe gĩa kĩrathimo kĩrĩa tũrathimaga rĩ, anga tikia ngwatanĩro ya thakame ya Mesia. Na rĩrĩ, mugate ũrĩa twenyũraga rĩ, anga ti wa ngwatanĩro ya mwĩrĩ wa Mesia. Bwana asifiwe. Amen. Mugate ũrĩa twenyũrangaga rĩ, mkate tumegao kulingana na ũguo twathoma rĩ, kulingana na vile tumesoma, anga ti wa ngwatanĩro ya Mesia. Je, si ni wa ushirika wa Masihi? Bwana asifiwe. Amen. Mimi narudisha ndio. Arauga haleluya. Amen. Ndio ndo twero atiriri, kwa sababu tumeambiwa kana Mesia yake aliare, ama Masihi akinena, mugate huu ni mwili wakwa, anasema mkate huu ni mwili wangu, nayo damu hii kana gikombe gikiri, ama kikombe hiki ni thakame yakwa, ni damu yangu. Kyoguo gatuika ni ngwatanĩro ya Mesia, sasa inakuwa ni ya ushirika wa Masihi. Bwana asifiwe. Amen. Tungesoma saindi nitũngĩathoma muno, lakini njia wakati no ni ũndũ wa mahinda, wacha tutii tutuike agwathika. Niseme Bwana wabariki, amen, na watendee aliyo mema, amen, maundu mega. Ambarikiwe sana. Naomba nimwalike mchungaji ili akaweze kutamatishia.
awamu hii na yale yote tulionayo pamoja na hayo mafundisho. Karibu mchungaji. Asante. Mimi sioni hali ya kutamatisha ati niwe na muda, maana ni wakati wa lunch. Shalom. Shalom. Si ni masaa ya lunch? Kweli. Sasa hii ilikuwa kazi yako uweze kualika wale wageni wako hapa watusalimie tuweze kutoka. Okay, mmesikiaje kwa mafundisho? Yako sawa? Sawa. Yako sawa? Kabisa. Mtu aandike swali mahali ambapo hakuelewa ili tuweze kujibu. Baba yetu wa mbinguni apewe sifa. Amen. Mhubiri abarikiwe sana. Amen. Na ni vizuri kupelekana na mhubiri anapohubiri. Kuja hapa. Ni vizuri kupelekana na nani? Na mhubiri. Anapofanya nini? Tuzungumzia. Anapohubiri. Bwana asifiwe. Amen. Hayo ni mafunzo na ni mafundisho ya imani. Bwana asifiwe. Amen. Na wengi wanapotoka kwenye yale mafundisho na ingine moraga hari urutani ucio wanaenda kwa ile injili ambaye ilikuweko, magathie kuri uhoro uria wari kuo tene, ambaye ametangulia kutufundisha, ucio ambiriirie naguo guturuka. Amen. Kuna vitu viwili ambavyo avieleweki. Hena indo igiri itataukikaga wega. Na ni vyema wakati mtu anapofundishwa jaribu kusitafakari. Na ni wega riria mundu ekurutwo agecurania. Wakati ametusomea Luka 22. Hindi ria tuthomera Luka 22 verse 7:8 to 42:20. Muhari ucio wa 7:8 uguo ngina 40. Ametuonyesha vitu viwili. Ni atuonia indo igiri. Ilikuwa hindi ya nini? Yari giathe gia Pasaka. Hindi ya nini? Pasaka. Ya Pasaka. Kwale hindi ya Idi ya Pasaka. Na wakati Masia alipoketi mesani pamoja na wale thenashara, na Mesia ikarathi na arutwo ake 12, aliketi wakule Pasaka. Aikarire thi nigetha marie Pasaka. Hakukuwa na kitu kingine, gutiari na kindu kingi isipokuwa tu kungojea kula Pasaka, tiga ogweterera kuria Pasaka. Lakini Masia mwenyewe, no Mesia we mwene, alikuwa anawaambia, ni ameraga, mimi ndio ule mkate uliotoka mbinguni. Ati nie ni nie mugate uria umite iguru. Mtu yule ambaye atakula mwili wangu, mundu uria ririaga mwili wakwa, na anywe damu yangu, na akanywa thakame yakwa, nitamfufua siku ya mwisho. Ningamuriukia muthenya wa mwisho. Wanaelewa anamaanisha nini? Matiataukagirwo arauga atia. Sasa ilikuja kutimia, riu yokire kuhinga hapa Luka 22 aya ya 7 mpaka 20. Yokire kuhinga Luka 22 muhari wa 7 ngina 20. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa alianza kusema ya kwamba ni tondu ni ajirie kumera atiri, andaliwe Pasaka iliyo ya kawaida. Pasaka ihariririo ria ya kawaida. Na wakakura. Na makiria. Pale sasa ndio alimbandilisha. Hau niho agarurire. Na hivyo ndivyo agano liliweza kubadilika. Na noguo niguo kirikaniro kiagarurukire. Na watu wengi walisalia kwa agano la kale bila kujua. Na andu aingi magitigwo kirikaniro-ini gia tene matekumenya. Bwana sifa. Amen. Na ndio Masia anasema. Na nikio Mesia arauga. Venye tumesomewa. Uria twathomerwo. Hiyo verse number 20. Muhari wa 20. Na verse number 19. Na 19. Bwana asifiwe. Amen. Anazungumzia kuhusu kikombe. Araria horo wa gikombe. Na na mkate. Na mugate. Damu yake, thakame yake, na mwili wake. Na mwili wake. Lakini wao walikuwa wamechinja ile mwana kondoo. No, ni guthinja mathinjite gaturume. Bwana apewe sifa. Amen. Ikabadilika. Gugicenjanio. Hata haikueleweka. Ona gutia taukikire wega. Na kutoka pale ilipobadilika, na kuma kugaruruke ogwo, Mesia kuongea mambo ya Pasaka tena. Mesia ndaririe horo wigie Pasaka ringi. Hiyo kitu ilisaulika. Undu cio wa giathe gia Pasaka no ariganire. Bwana asifiwe. Amen. Maana inasema hivi. Ni tondu maandiko marauga uu. Hivi tu kwa hiyo verse number 17. Haha muhari wa 17. Na verse number 20. Na muhari wa 20. Inasema. Irauga atia. Akapokea kikombe akashukuru akasema. Akapokea kikombe akashukuru akasema. Toaeni hiki. Mgawane ninyi kwa ninyi. Maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Verse number 20.
kikombe nacho hivyo hivyo baada ya kula, akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Sasa hapa ndio kuna shinda. Haha niho hakoragwo na Hicho thĩna. kikombe ndicho kilileta agano jipya. Gikombe kĩrĩa nĩkĩo kĩarehire kĩrĩkanĩro kĩerũ. Nape sifa. Amen. Maana ni damu ya Masihi Nĩ tondũ nĩ thakame ya Mesia iliyokuwa karibu kumwagwa. ĩrĩa yarĩ ĩkuhĩrĩirie gũitwo. Bwana apewe sifa. Amen. Verse number 19. 19. Akatoa mkate akashukuru. Huu ni mwili sasa. Akaumega. Ndio. Akawapa akisema, ndio, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Ndio. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa kutoka hapa utege masikio. Kuma hau utege gutu wega. Pasaka hii kusungumziwa. Fathaka ndiarĩrĩirio rĩngĩ. Maana kukumbuka Pasaka na tarehe 14 mwezi wa kwanza. Nĩ tondũ kũririkana Fathaka na mweri wa 14 wa mweri wa mbere. Kwa watu wa imani iliishia pale. Kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie wathirĩire hau. Iliishia hapo. Wathirĩire hau. Bwana apewe sifa. Amen. Ndio anasema kwa kuona huu mkate. Nikio arauga kuona mugate ũrĩa. Mtakula kwa ukumbusho wa nani? Mũrĩrĩaga nĩ ũndũ wa kũririkana Mesia. Bwana asifiwe. Amen. Na walikuwa wameenda kukumbuka nini wakati walikuwa wamekutana hapo? Hĩndĩ ĩrĩa macemanĩtie mathiĩte kũririkana kĩ? Kukombolewa kwa wana wa Israeli kutoka wapi? Gũkũrwo gwa ciana cia Israeli Misri. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kutoka hapo hakuna mkate ambao uliweza kuliwa wakumbuka kutolewa Misri kwa wana wa Israeli. Kuma hau gũtiarĩirwo rĩngĩ Fathaka kana mũgate wa kũririkana gũkũrwo kũrĩ ciana cia Israeli kuma Misri. Bwana apewe sifa. Amen. Ilianza kusema kwambirie kuwo fanyeni hivi ikagai ũũ kwa ukumbusho wangu. Nĩ ũndũ wa kũndirikana niĩ. Bwana apewe sifa. Amen. Na ndio sasa neno linakuja na niho kiugo kĩroka wakati wote mnapokula. Hĩndĩ ĩrĩa andũ othe mararĩa. Mnapokula, wakati wote mnapokula. Hĩndĩ yothe mũkũrĩa. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa hapa imetolewa tarehe 14. Rĩu haha nĩ tarĩki 14 yeherio. Amen. Inakuja hiyo verse number 1 Corinthians chapter 11. Yoka hau Akorintho wa mbere verse 23. 11:23. Kuendelea. Gũthiĩ na mbere. Hapa watu wengi wanachanganya sana. Haha andũ aingĩ nĩ matukanagia mũno. Na ni vyema uelewe. Na nĩ wega ũtaũkĩrwo. Kuanzia ile Luka venye imesema tunakula kwa ukumbusho wake. Kuma harĩa merirwo marĩrĩa nĩ ũndũ wa kũmũririkana we. Hata ukisoma ile Mathayo 26:26. Ona wathoma Mathayo 26:26 nĩ kĩririkano kĩa Mesia. Hata maandiko inasema ni kikombe cha agano ya damu yangu itakayo mwagika. Ona maandiko nĩ marauga nĩ gĩkombe gĩa kĩrĩkanĩro kĩerũ thĩinĩ wa thakame yakwa ĩrĩa ĩgũitwo. Haikuwa imemwagwa wakikura. Hĩndĩ ĩyo ndĩaitĩtwo makĩrĩa. Kwa hivyo ilipomwagwa ndio mambo yalibadilika. Koguo rĩrĩa aitikire nĩguo maũndũ macenjirie. So Paulo alianza kuzungumzia mambo tu na mwili wa Masihi. Koguo Paulo anjirie na kwaria ũhoro wa mwili wa Mesia. Si kukumbuka kutolewa kwa Israeli kule Misri. Ti kũririkana Misri magĩkũrwo kũrĩa Israeli. Hiyo 1 Corinthians chapter 11. Na nikio hau 1 Corinthians 11:23. Mahali wa 23 irauga, maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi. Anasema alipokea kwa Bwana yale aliyotuumbilia. Ya kuwa Yashua usiku ule aliyotolewa alitoa mkate. Alifunuliwa ule usiku Yashua aliyotolewa alitoa nini? Mkate. Kwa nini? No. Sikulikuwa na mambo mengi. Ndio. Bwana apewe sifa. Amen. Ilikuwa ya kuchinja nini? Maũndũ macio marĩ magũthĩnja kĩ? Nini? Fathaka. Kuandaliwa kwa nini? Fathaka. Hiyo yote Paulo asungumzi. Maũndũ macio mothe Paulo ndararia ũhoro wamo. Anaenda straight to the point. Arathiĩ direct. Kile kitendo alichofanya. Ũndũ ũrĩa Mesia ekire. Akitaka watu wa imani wafanye hivyo. Akienda andũ a wĩtĩkio mekage ũguo. Alitoa mkate, ndio. Oire mũgate. Naye akiisha kushukuru akaumega. Akashukuru Elohim, akamega yule mkate. Bwana asifiwe. Amen. Angalia jinsi Yashua alivyofanya. Tasodhiria wone ũrĩa Mesia ekire. Akachukua mkate. Oire mũgate. Akaanza kuumega. Akiwenyũranga. Na anatukumbusha ule usiku Yashua. Na agatũririkana ũtukũ ũcio Yashua aliyotolewa. Hĩndĩ ĩrĩa arutirwo we. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Akachukua mkate akaumega, ndio. Akasema huu ndio mwili wangu. Si unaona?
Akasema huu ndio mwili wangu. Akiuga ni mwili wakwa. Endelea. Ulio kwa ajili yenu. Ulio kwa ajili yenu watu wa imani. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hao watu watakumbuka kutolewa Misri kweli? Hapana. Andũ acio nĩmaririkanaga gũkũrwo Misiri. Wanaweza kumbuka kutolewa Misri. Aca. Fanyeni hivi kwa ukumbuko wa nani? Ikagai ũũ mũndirikanage. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa wakati wote watu wanapokutana kumega mkate. Koguo hĩndĩ yothe andũ monganĩte nĩgetha marĩe kana menyũrange mũgate. Huo mwili ũcio ama huo mkate kana mũgate ũcio huwa ndio mwili wa nani? Ũkoragwo nĩguo mwĩrĩ wa Mesia. Ndio mwili wa nani? Wa Mesia. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Endelea. Na hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, akachukua kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Si unaona? Hiki kikombe pia ni agano jipya katika damu yangu. Nĩ gĩkombe gĩa kĩrĩkanĩro kĩerũ thĩinĩ wa thakame yake. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Hata kile kikombe tufanye hivyo kila tunywapo. Bwana apewe sifa. Amen. Kila tunywapo. Si siku ya Pasaka. To mũthenya wa Pasaka. Paulo anasema kila mnywapo. Hĩndĩ yothe rĩrĩa mũrĩnyuaga. Kwa ukumbusho wa nani? Wa Masihi. Mũririkanage Mesia. Maana kama ingekuwa ukumbusho wa Masihi, nĩ tondũ kũngĩkorwo ti kũririkana Yashua, tungekumbuka tarehe 14. Tũngĩririkanaga tarĩki 14. Bwana apewe sifa. Amen. Ile siku ya ukombozi wa wana wa Israeli. Mũthenya ũrĩa ciana cia Israeli ciakũrirwo Misiri. Bwana apewe sifa. Amen. Anasema kwa ukumbusho wangu. Arauga kũririkana niĩ mũndirikanage. Sasa nataka mnijibu hivi. Ndĩrenda mũnjokerie. Kwa ukumbusho wake, si ndio? Kũmũririkana we. Haya. Kama tunaweza enda tarehe 14. Tũngĩthiĩ mũthenya wa 14. Tukae pale. Tuikare thĩ. Tusherekee na tuimbe. Tukene na tuine. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaweza kuwa tumemkumbuka. Tũrĩkoragwo tũkĩririkana Mesia kweli. Tunaweza kuwa tumemkumbuka. Nĩ tũrĩkoragwo tũmũririkanĩte. Nĩwe tũrĩkoragwo tũkĩririkana. Jokere rengi. Arudie tena. Tumekutanika siku ya 14. Nĩ kũngana tũnganĩte mũthenya wa 14. Mwezi wa kwanza. Mweri wa mbere. Abib. Bwana asifiwe. Amen. Na tuende tusherekee pale njioni, tukule mikate, tukule nyama, tukule hizo vitu zote tufurahie. Na tuthi tũrĩe gatũrũme, tũrĩe mĩgate na indo icio ciothe tũkene. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaweza kuwa tumemkumbuka Yashua. Nĩ Mesia tũrĩkoragwo tũririkanĩte. Hapana, ndio. Aca. Tunaweza kuwa tumekumbuka ile tarehe 14. Tũrĩkoragwo tũkĩririkana mũthenya wa 14. No tũkorwe nĩ twaririkana tarĩki 14. Uga ndio. Tondo twaririkana tarĩki 14 tũrĩa gwathane. Kwa sababu tumekumbuka ile siku ya 14 kama vile ilikuwa imeagizwa kwa sheria. Bwana apewe sifa. Amen. Ndio mhubiri akatusomea Wakorintho wa kwanza. Nikio mũhunjia atuthomera Wakorintho wa mbere 10:16. 16. Ndio sababu ametusomea. Nikio atuthomera. Ili sasa tuelewe. Nigetha tutaukirwo. Paulo hataki kugusa mambo na tarehe 14. Paulo ndarenda kuhutia maundu megie muthenya wa 14. Hataki kugusa mambo na Pasaka. Ndarenda kuhutia gĩathĩ gĩa Pasaka. Anataka kuongelelea. Arenda kwariria. Yashua akiwa tayari ametolewa. Mesia muite thakame. Kwa hivyo hapa hakuna ati siku ya 6. Hatiri ati muthenya wa 14 ama tarehe 6 kana thiko ya 6 ama tarehe 10 kana 10. Ile siku utatoa mwana kondoo umuweke achinjwe tarehe fulani. Muthenya ũrĩa ũgũthi wethe katũrũme. Paulo asungumzi hiyo. Paulo ndararia ũhoro wĩgiĩ. Anazungumzia kitu ambacho kiko tayari. Ararĩria ũhoro wa kĩndũ kĩthagathagĩtwo. Ndio ametusomea hilo andiko. Nĩkĩo atuthomera iandĩko rĩu. 16 Akorintho wa mbere 10. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho. Je, si ushirika wa damu ya Masihi? Kwa hivyo kile kikombe cha baraka tu kibarikicho. Gikombe kĩrĩa kĩrathimagwo. Kwa hivyo hiki kikombe kinabarikiwa. Gikombe kĩu nĩ kĩrathimagwo. Si tarehe 14. Ti muthenya wa 14. Ni kikombe yenyewe kinabarikiwa. Ni gikombe kirarathimwo. Ni kikombe kinabarikiwa. Ni gikombe kirarathimwo. Si tarehe 14. Ti muthenya wa 14. Paulo anasema kile kikombe ambacho tunachokibariki. Nikio Paulo wa gikombe kiria turathimithagia.
si ushirika wa damu ya Masihi. Si ushirika ya damu ya Masihi. Githĩ ti kĩa ngwatanĩro ya Mesia. Endelea. Mkate ule tumegao, Ule mkate tunaomega. si ushirika wa mwili wa Masihi. Si ushirika wa mwili wa Masihi. Bwana asifiwe. Amen. Anawaambiaje? Aramera atĩa? Kwa kuwa mkate ni mmoja, Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Bwana apewe sifa. Amen. Na tunashiriki ule mkate mmoja. Na Kwa maana tukoragwo sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo tunapokula ule mkate pamoja na ile damu, hĩndĩ ĩrĩa tũkũrĩa mũgate na kũnyua thakame, tunashiriki kwa ule mkate ambaye ni mwili wa Yashua. tũkoragwo twĩ ngwatanĩro thĩinĩ wa mwĩrĩ wa Mesia. Tunashiriki ile damu ile divai, kile kikombe cha divai ambaye ni damu ya Yashua. Tukagwatanĩra gĩkombe-inĩ kĩrĩa arĩkĩo nĩ thakame ya Mesia. Na ndio watu wa imani, Na nĩkĩo andũ a wĩtĩkio hawasemi mambo na Pasaka, matiaragia ũhoro wa gĩathĩ gĩa wanasema Bathaka, kumega mkate. maragia ũhoro wa metha ya Na Mwathani. ndio hiyo verse number 17 anasema, Na nĩho mũhari wa 17 ĩrauga, aha, Kwa kuwa mkate ni mmoja, verse 17 ya 16 sorry, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Masihi? hiyo ni kikombe ambacho ni shirika cha damu ya Masihi. Tuendelee. Mkate ule tumegao, Ule mkate tunafanya nini? tunaomega. Watu wa imani wanasema kumega nini? Andũ a wĩtĩkio moigaga kwenyũra mũgate, Wanasema mambo ya kumega mkate. maragia ũhoro wa wenyũri wa Si mũgate, Pasaka. ti gĩathĩ gĩa Na Bathaka. ndio 20 mitume verse number 7. Na nĩkĩo 20 atũmwo mũhari wa mũgwanja. Anasema mama na kumega mkate. Paulo mwenyewe Paulo araria ũhoro wĩgiĩ wenyũri wa mũgate, ni wa imani. nĩ tondũ we nĩ wa wĩtĩkio. Anasemaje? Mitume 20 verse number 7. hata siku ya kwanza ya juma, Ilikuwa siku ya kwanza ya juma ambaye ni Sunday, tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, na Pasaka ilikuwa imepita kama mwezi mmoja. Ndio. Ukitaka kufanya hesabu kwa kalenda ya Kiyahudi ama ya Kiisraeli, ilikuwa mwezi wa pili tarehe kama 6. Ndio. Mwenye anafanya hesabu akitaka kufanya hesabu, Ũrĩa wĩkaga mathabu wenda gũtara. sasa Paulo alikuwa amekutana kumega nini? Paulo nĩ monganĩte nĩgetha menyũre mũgate. Ilikuwa Na haha kwarĩ purposely mũno mũno nĩ tondũ kumega mkate wa wenyũri wa mũgate. Bwana apewe sifa. Amen. Haikuwa kwa jambo lingine, Ndĩarĩ ũndũ-inĩ ũngĩ, na ndio ilikuwa imetangazwa na nĩguo gwatangathĩtwo ati tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. basi walipokuwa wamekutana ili kumega nini? Mkate. Paulo akaongea mpaka masaa akasonga, akamega mkate masaa usiku. Paulo akĩaria nginya ũtukũ makĩgĩa na wenyũri wa mũgate. Bwana apewe sifa. Amen. So nilikuwa nasema watu wa imani, Andũ a wĩtĩkio wanazungumzia mambo na kumega mkate, maragia ũhoro wa gĩathĩ, ũhoro wa wenyũri wa mũgate. Sorry. Vivyo tumesikia amesema kuhusu na verse Corinthians chapter 10 verse number 16. Otoguo toigua thĩinĩ wa Korintho wa mbere 10 mũhari wa 16. Kikombe tunachokibariki ni damu ya Yeshua. Gĩkombe kĩrĩa kĩrathimagwo nĩ thakame ya Mesia. Mwili tunao mega ni mkate tunao mega ni mwili wa Yeshua. Naguo mũgate ũrĩa twenyũraga nĩ mwĩrĩ wa Yeshua. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Nikaona niseme hayo. Ona nĩ wega auge ũguo. Watu wengi wanasema wale wanaenda mara nyingi. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ mathiaga maita maingĩ. Watu wa imani, andũ a wĩtĩkio wanashika vitu viwili. marumagia maũndũ merĩ. Mwenye anachunguza Biblia na asome vizuri. Ũrĩa ũtuĩragia maandĩko atuĩrie. Vitu viwili tu. Indo igĩrĩ tu. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu cha Ufunuo 14 aya 12. Kũguũrĩrio 14:12. Inasema jambo hili. Yugaga wale tu ambao ni washindi na walionekana wakiwa wameshinda, arĩa nĩ atorania, baada ya kutoka kwa mnyama na sanamu yake, thutha wa kuma kwĩ nyamũ na mũhianano wayo. Bwana apewe sifa. Amen. Ni hawa Biblia inasema. Nĩ acio maandĩko marauga. Aje. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao ndio
wanaitwa watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Niho hari no kirĩria wa andũ arĩa mũre. Hao wazishikao amri za Mungu. Hao wanashika amri za Mungu. Marumagia maathani ma Ithe witũ. Na imani ya Yeshua. Na imani ya Yeshua. Bwana apewe sifa. Amen. Hii tunayosoma hapa ni imani. Haha tũrathoma wĩtĩkio. Hii ni mambo ya imani ya Yeshua. Maya nĩ maũndũ ma ũrutani ma wĩtĩkio wa Yeshua. Sheria ya Mose. Na hatirĩ na watho wa Musa. Hii ni imani ya Yeshua. Ũyũ nĩ wĩtĩkio wa Yeshua. Nyuma ni amri 10. Kũrĩa thutha nĩ maathani 10. Bwana asifiwe. Amen. Amri ambazo ziliandikwa na Elohim. Maathani marĩa mandĩkirwo nĩ mwene hinya we mwene. Original. Hĩndĩ ya mbere me original. Bwana apewe sifa. Amen. Kitambo ya Musa kuchukua na kuandika kwenye kitabu. Kamũira Musa moete na koberia ibuku-inĩ. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo zilikuwa amri 10. Marĩ maathani 10. Zikiwa plain. Meika. Amen. Amen. Zikiwa zimeandikwa kwenye mbao 2 za mawe. Mandĩkĩtwo ihengere-inĩ 2 cia mahiga. Na Elohim. Na Ithe witũ we mwene. Si Musa. Nĩ Ithe witũ. Musa kando. Musa arĩ kando. Maana za Elohim ziliwekwa kwenye sanduku. Nĩ tondũ maathani maigirwo ithandũkũ ma Ithe witũ. Na hiyo sanduku maandiko inatuambia kwa Revelation 11:19. Na thĩinĩ wa Kũguũrio 11:19. Yalionekana mbinguni ile sanduku. Ithandũkũ rĩu rĩ igũrũ. Bwana apewe sifa. Amen. Likiwa na zile amri 10. Lina maathani 10. Bwana asifiwe. Amen. Na hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Na hau niho harĩ no kirĩrĩria wa andũ arĩa mũre. Wanaoshika amri 10. Arĩa marumagia maathani 10. Na imani ya Yeshua. Na wĩtĩkio wa Yeshua. Nataka niulize hivi. Arenda kũria atĩrĩrĩ. Siku ya Sabato kama leo. Mũthenya wa Thabatũ to ũmũthĩ. Ili niweze kuijua. Nĩgetha menye rĩ. Lazima nijue kalenda ya Waisraeli. No mũhaka thiĩ kwa Isiraeli nĩguo nyone kalenda yao. Nataka tu nione kama kweli Mungu ametuficha. Ndĩrenda tuone kana hii Ithe witũ nĩ atũhithĩte. Bwana apewe sifa. Amen. Si lazima. To mũhaka. Ile kalenda ĩrĩa yao. Kuna mahali inahusikana na amri 10. Gũtirĩ handũ inyitanĩte na maathani 10. Bwana apewe sifa. Amen. Maana amri 10 ziko kwa mbao 2 za mawe. Nĩ tondũ maathani 10 me ihengere-inĩ 2 cia mahiga. Bwana apewe sifa. Amen. Siku ya kwanza mpaka ya 7. Mũthenya wa mbere nginya wa 7. Ni siku za kawaida. Nĩ thikũ cia sinajulikana. Ciũĩkaine. Bwana apewe sifa. Amen. Hata wana wa Israeli hawakuwa na majina ya siku zao. Ona ciana cia Isiraeli citiarĩ na marĩtwa ma thikũ ciao. Hawakuwa. Matiarĩ. Bwana apewe sifa. Amen. Hata leo hivi ona ũmũthĩ ũyũ wanatumia zile yale majina yanatumiwa na watu. Ona ũmũthĩ mahũthagĩrwo thikũ iria ihũthagĩrwo nĩ andũ. Bwana apewe sifa. Amen. Ili wajue wiki imeisha ya siku 7. Nĩgetha makũrane atĩ thikũ 7 nĩ ithirĩte cia wiki. Na wiki moja. Na wiki ĩmwe inahesabiwa kwa siku 7. Itaragwo na thikũ 7. Kuanzia siku ya kwanza ya juma. Kwanjĩrĩria mũthenya wa mbere wa kwambia kiumia. Biblia inasema. Nĩguo maandĩko marauga. Na iko namna hiyo. Noguo nĩguo kũrĩ. Hii haistahili uende kwa kalenda ya Israeli ili ati ujue siku ya kwanza mpaka ya 7. Hatirabatarania ũthiĩ ũgethe kalenda ya Isiraeli nĩgetha ũtaũkĩrwo thikũ ya mbere nginya ya 7. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo amri 10 na imani. Koguo maathani 10 na wĩtĩkio. Ni kitu iko dhahiri. Ni kĩndũ gĩtarĩ kĩhithe. Bwana apewe sifa. Amen. Niseme mhubiri abarikiwe sana. Mũhunjia arathimwo. Elohim akuongezee hekima. Mungu Ngai akuongerere ũũgĩ. Ili uendelee kuchambua mambo mengi. Nĩgetha ũhote gũtaũraga maũndũ maingĩ. Ili ukaweze pia kuturisha kwa kile chakula. Na nĩgetha ũtũheage gĩa kũrĩa. Abarikiwa sana. Arathimwo mũno.